Waangalizi wenye udungaze nyido za hekum wa aktualite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngarjunra wa harme mahakama ya undroni mahalani ikao usiku wa lelonu ye mahakama ya nu ya jihansi ya ukana wala mara hitwa wajiwa juji wa usiku wa lelonu minuhu mikiro ngemengo ni mwandu ikao ngwa harima ama hu manama Muhammad uko jula lizina la Muhammad Literaire usiku wa lelo ngochundu mahakama kanza urifanyile pita husoni mwa ikaunga zijiri usiku wa lelo. Maraba menji manama Alfa adani tusana salamu ngari nikao wanukao ndo waridungao zinyakati ndazini wizo. Manama Alfa na tarehe 21 ya ho mwezi wa Juillet mwahaziwizi li na 25 garjunda hunu mahakama manama Alfa haudunga ye procès ya husu ye acte criminel ye acte violent bokaya ho yende na ujirisiwa mwanamsho hatu sontipia mademoiselle Hikma ikawe acte inu ijiri haruma lebavu la hamahame mahsusu na mwana yenda na urala hitwa yala ya haruma mtikufu kwambini lewa inu ye mahakama wajitamka ya ukaya ye procès endo yafanyiwa ama ritamani rijitekeleze hunu ili ridunge mahakama yanu namna bokayao ndio yajo kaondelea izo sisi rajomea usoni mwa mahakama rajomea usoni mwa daula haukayanga si harumansi bokayao mwana Alfa vatino karivumbuwe yinu ya leo ya jabanu iri parao dohoshelezi ya ukayanga sina takriban mwezi vanu ngabo mwanyanyasi shababi hamandasi bokayao hende na urala hitwa yala ya harumo mji wa Ndruani ya anketi ngaendeleao raha kartujua ya mwandovi ya tumwandovi shartir dildi wazatsena ya ukaya leonga ndora timizi ntiunda ronda ntihunne ngabo mwanamswa hatu mzaza hatu mzaze mlezi ya zawana yala harumo mji wa Ndrudi ya kandola na harumo mji wa Tikudi hede na uralwa hitu yabo yonesa ya ukaya wo mro hitu harumo nti hatu ani mrungu tsona hamando wakati mdare ngomaji hano na banu marehemu taki nguna mrehemu rais taki hange na diskuru bokaya o yo dohenda ye rejeziwa amba ukaya kaye mwenyuru ahitwa hajua ya ukaya banune rawo yihitwa ngamjora lwa hitwa ngujo fikiro wana ngujo fikire mrumshe ngujo fikirize fami ngujo rindinda kana urwa hitwa ebengeri jo tamani ya mahakama za hukuma za wandu bokaya o ngamambondo tindo watuhumlao dezitendo ze saza kanti ukawoishe tendo shikantu kaya harwa hitwa ngela vimuo ya hukuma ye lawa ukaya emruoi ipasa ya ulaya hamado wesa wa hukumlo manfano wa mafura esa hukumlo muambwa esa hukumlo za hukuma ya mahakama watoa ya ukaya wandu na waralwa hito yabo richo tamani kwezi ya mahakama ne serikali jimla hauhifadhi wala wabaki za hukuma hizo zi execute wadingohi haukale wobo alfansina ujo kubali ya ukaya hainu siku haina mfumo haina mwezi ngotesho kamri ya ralwa hito ani mkabati mru lomhara ho wa mwananya kabati mru lomhara hatanga wandu wandu washewa hao wawalola donc yabo rijome ya kwezi karijamba woi nge kupabla ke mahakama rakwaja mahakama do wajuri hakikisha shari jome ya kwezi mahakama ya daula rijome ya kwezi serikali ya daula ekaye mru shetendo shikanti za hukuma na zitimiziwa donc yabole onga sivanu rishilie ye procès rishilie namne mahakama ya joka ujitamka bila shaka ngozi jomwe na Alfa yabonga bwe mahakama ngabo ye procureuri ngabo ye ma avocat wa ngabo ye ma avocat wa he victime ngabo ye ma avocat wa he ye suspect mana karna utohamba coupable naam narkera virudelewa etafauti risijoja yamba literaire hambari mikiro ngamwelewa mwanama literaire jusqu'à preuve de contraire mahakama doto harikisha d'innocence ya mikiro ngiyo jusqu'à preuve de contraire mahakama joji tamka yabonga johamba mikiro ngwamba nge coupable donc abori jotamani kweze mahakama haini namna mahakama wa juge shazi hukuma na zistahilwa ila hifadhi wabaki mwanama Alfa ikanga una swala la sango jojo kuzisi mwanama literaire jarada urambe ubinadamu likao watilwa umoniho
kwa chakawa shasha ukana leori hisi ndongo za manga wavazwa hamandu ndo arempira wavazwa mabuluzo hawonsi pia eba wala onsi pia mengo ni mwarazitwa hau de imikiro bahindi washinda watakuwa alabuka ya hata wawengo juole jawabu ilo alabuka ya wongo tsojina mbwashe hitwa hauka mimi nti harumaye police penitentiaire mtujua abali wando manama sina ushindani jua kwa warwa hitwa kwa jarwa hitwa wanu mtangazaji ezaho ndo kafanya investigation uzijua kujazijua bahi utame mimi namba hitwa uzijua kujazijua na zikaza kifu yao warwa pia mtujue kawa pia warwa hitwa ezahangu ngamjua ukaye mahakama wajitamka ya ukalewo ye procès mimi naijua ilo hetsani hangu ya husu ye assassinat ya mademoiselle Hikmata. Ye coupable hawaswili ngevani. Je dis bien le coupable manara hema kama kwa jajitamka. Yonde manari shemezao ya ukai. Womro hito harumeti inu irende hajamrurengo mdumu wa maji ya ane. Ze hukuma nga ziro hawe mahakama ngwa jitamkao ya woibaki ya execution ya he hukuma. Engamboni ya ukaya ekarire jei ye sharia sa ukaya mankatala kutila ikashetendo shikansi awambe semdungu joka mhara mwana malfa kazi jai mahakama wa hakikisha kana mikiro na rambe wo mju wao nsijwa mbazindwa jina wamba mimi nambwa hitwa au kayonde de hala tu hanio kazi jai mahakama hakikisha kamikiro shetendo shikansi era ayaho ujamba namnaje wende wa hezi kudu jwa hezi kudu au ya weka huzi sales ale namna yokaya ekay mahakama wamba mikiro nge coupable ye ya hukumla yo hajazinkudu ngiyo hamabunga mwanzo mikiro wa eche banu ntufumbu wa mikiro ikaya wo jusqu'à preuve de contraire banu rongwa banu rahaka ijaka anti mikiro ngwa nge coupable re mahakama kwa jitamka haini ya rahitwa eke mahakama watamka ya ukaye mruoi setendo shikanti ye hukuma ila wa ukaya yara lo hitwa kairi hukuma aboti mikiro wa eche wonti pia na minga mrudini rejeza jusqu'à preuve de contraire ye présomption d'innocence ya mikiro jusqu'à présent ngiyo haukare mahakama kwa jajita mkama na malfa ya wonti wa mikiro bahi naam do wonti pia haini mru yara lo hitu ya hukumlo kwa lazimia ya ulaya ilazimwe mahakama ne serikali wa execute ili wananti wa jojo uramfia maraba menjimwa ya wonga sibanu ate mahakama yanu ya jouhisa namna rayandisa rahema mahakama ya jandisa sikomo actualite nga sibanu garjoudunga mahakama yanu ana kwa ana zima kwa nzima ate mahakama yanu ya kazekifu na hata ula wakati bokawo bourengwa pozi hainizi joha basicho jabanur jerizambe hate mahakama ya jouhisa jabanur jerambe yonde mana riparao ya mahakama riparao ya serikali ya ukaya sharia na sistehilo haini mwenye udhulumu nge lazimo ya dhulumiwa. Donc abonga sibanu karna ujohamba wenge coupable hata preuve de contraire ye présomption d'innocence ngio ngarjo jababa harishilie ye mahakama rishilie ye mavoka rijue ne namne mahakama yanu ajoka hidala au mwana malfa yabo hauti hartike wale be usubiria rilingie kwa wakati wakawe mahakama ngwa johandi sojitamka mwana malfa maraba menjiwa nzani watukufu ikando mwaka udunga senye doza heko mora actualite na nazilamba wa za matangazo za saya hamalu matende komor uja semsembeni do woni sahaundo ya kananga rjunda o harma le jumba la mahakama haujarishilie amzambondo haujarishilie mahakama ya mikiro nga osikwalelo unu abenge hamade namna mwanama Muhammad ya zonesa ngasibanu hata omwiso wa he mkazo kifu ye mahakama anu abenge mwanama Muhammad ulihonga neshuta bu zamro agini omwenje kairiri kate kabisa mawasiliano iliri jojo udunga ezijao marhaba mwanama shukran
Vale avocat langenda. Hamadi namna vikao gamrangalia usinyakati desizo ngarchunga harma mahakama hadaraja ya Moroni mahali vikao leo nonsi wa pamoja hasa vikao ngamchunga harma sana zahi dunia kaulidia ya mahakama ya mifumo wale wao lakini wao waendelea zinyakati desizo met Amen. 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 C'est bon, c'est bon. Ulowa basi bweyita basi ikiwaye dela mwezi bala PlayStation ni mrodo kuwa samahani Hamadi namna vikao leo ngamrangalia usinyakati ndezizo rone saharo ya ukaenga rtungao harma mahakama hadaraja Moroni mahala vikao bila shaka wandu wakaulindia hawandu wakaudunga ya mahakama ya mipiro vikao ya sende na huendelea zinyakati ndezizo na hiyo kaza kifu hawaja jamani ha bala metna bahin amare mera Bunu Hamadi namna vikao durichunrao harma ya mahakama ya Moroni watimani mwanama Ahmed Ibrahim mwanama Ahmed Ibrahim mahakama vikao ya kaulindiwa usiku wa leo namna vikao leo usichana kutanabda au tangapi sana kutanabda namna ya mahakama yende ile hadaraja namna wewe duao ukizo maswa mwanama hivyo banu sisi garele wao ya ukaya ni mahakama ya leo yanu mahakama makhsus kao ni mahakama yayo hena mrako yalinda sha ni hukuma isairo ya uka hukuma ya ukana gelazimo ya ulaya gelazimo mikiro ya rumiliwa ipendemo sha uono anaba ilazimo linde mwanama ifto ye mavomana aurambe mavuka wahikima mrujame tafahari na wasaya ilirijeri juwe izubao kaundo afikiriyo manari wono wakana bangu ya hao harmala parti civil wajakina yasha waonesao ya ukana wajua hanza tena wamba ukano siku ya mroya jikahulwa ya na yoye kisharia yo kaiturejea basi mahakama hiyo mbakisha wala ibakisha aba walone daraki ya lunga epene hata hivi executewa waidunge wo uono ka katema kama ya hisa wa hiba hiya mnafujuli ba yevale mnafijula wala hiya hasibu hinde lo chokari ka hule garjaka karibu banu share ndo angalia wanu wakawa heze mnafujumba wala ina ni parti civil wanu wauliliwa bise wadu wa ujelezoka babala wakaulinda ukana ya bwana ulaya ngutuimiswa banu ya ulaya sindeli yo bala ila procedure ya saya ikaulunga kujuma banu wana maido marabe minchi wangalizi wastamil fatu wanzani Hamadi namna vikao leo odumrangaliao haudumridungao zinyakati ndezizo risana rimonisa ni haundo ya ukanga mtunda
رجعوا هارما يمحكمة يمروني مهلا ويكاو بلا شك ليو ركاو دونغا يبروسي ya mikro wikonga rjuha bishile yo kamikro harohitwa kabisa mwanamshuhatu harmo mjio wambeni bila shaka yudi maana wikao leo ya mahakama ya kahendeli ya usiku wale ili wahundi hina shawiru hujuma lisualalin lakini mono babi lifijo la kalahe ya vanu waldu an wikao dua ulidi wa ya mwanamshuhatu bibi hikmata harmo mjio wambeni na wakahutsaha wajue hawatsaha wajue bese lakini wakaufikiria ukaya yekihukuma ila usiku wa leo ihadisi uyonge tuji usiku wa leo na honi mikro ndizo banu rezambao ya mahakama watsaha dukange la dimu ya rabahiti haba no wastahamilifu watu wanzani wakauridu ngaban hata mpaka de makaten afwan ngarjure jilani abengo harma dakika ncha shiavo iliritahi mavuka wa hao iliritahi mavuka wa hikma وجلس الجمعة للسؤال لين هنا من أبيكا ويمحكم مرحبا. Dans ce dossier, il a été poursuivi pour un chef d'accusation d'assassinat. Il a suspecté mademoiselle Antouma d'une vingtaine d'années. Alors, nous avons d'attaquer à votre question, clairement, nous avons estimé que l'acte d'accusation, qui est l'assassinat, a été fondé sur l'élément de la préméditation. Cela signifie que M. Arada s'était préparé pour donner la mort volontairement à la victime. Et les moyens de préparation sont nombreux. D'abord, il a prétendu que sa voiture était tombée en panne. Il a laissé dans la ville de Béni. D'habitude, c'est la voiture qui servait à transporter la victime pour aller dans ses affaires à Moroni et Béni. Alors, il a prétendu que la voiture était tombée en panne le même jour. Donc, tout n'a pas fonctionné. Au même moment, il est passé au domicile de la victime pour informer sa famille qu'il n'avait pas transporté Kima le même jour parce que sa voiture était en panne. Mais au même moment, il a pris une voiture qui était un passager, bien sûr. Il s'est rendu à Moroni où il a loué un autre véhicule pour, dit-il, faire des courses personnelles. Mais c'est cette voiture-là qui a servi à transporter mademoiselle Kima, la victime, pour la ramener dans ses voitures. C'est le premier élément, c'était donc la préparation d'abord de faire en sorte que sa voiture soit en panne, ce qui n'était pas vrai. Deuxième élément, il a acheté des produits toxiques, à savoir du Flutox et du Lévivant. Pour lui, pour sa défense, ces produits toxiques devraient servir à la réparation de son véhicule qui était tombé en panne. Sauf que nous avons démontré à la cour d'assises que ces produits-là, en réalité, ont été achetés dans l'objectif d'affaiblir la victime et donc de lui donner la mort. Troisième élément, c'était la façon d'exécuter même le crime horrible qu'il a commis. Il a transporté mademoiselle Kima depuis 16h-17h. Il a fait des courses à Moroni. Il n'a pas trouvé d'autres passagers de la région de Hamamé à un moment, à une heure tardive où il y a un problème de véhicule, mais il a transporté des passagers de la région de Tandayadji pour les ramener dans leur village respectif. Et à partir de là, il se trouvait avec la victime tout seul dans la voiture. Ces éléments-là nous ont permis de démontrer à la cour d'assises qu'il y a eu bel et bien une préparation, donc une préméditation, une préparation réfléchie pour pouvoir donner la mort. Au micro a cru qu'il était seul, mais selon vos interventions, vous n'avez pas confirmé. Nous n'avons pas à confirmer qu'il était seul ou pas. Le doute est à quel niveau? Non, écoutez, c'est pas rentrer dans le doute, mais ce que je peux vous dire, vous rassurer, tel que le dossier est là, il n'avait pas eu que Mikiro au départ. Il y avait eu Mikiro qui était le principal mis en cause, mais après il y a d'autres personnes qui ont été inculpées par le juge d'instruction. Mais avant de ouvrir son dossier, il s'est rendu compte que ces deux personnes-là, ils n'avaient pas suffisamment d'éléments à charge qui permettaient de dire qu'ils avaient participé en tant que complices. Voilà pourquoi il les a relâchés. Il a rendu un non-lieu partiel au bénéfice de ces deux personnes-là. Donc aujourd'hui, Mikiro a comparution. Seulement, si je m'en réfère, je me réfère aux éléments du dossier, je peux dire qu'il y a tellement d'incohérences dans sa version, dans sa déclaration. La première incohérence, c'est celle pendant laquelle
il a administré pour la première fois le Filtox. Il a pulvérisé, il a administré le Filtox aux yeux de mademoiselle Ikima, c'est ce qu'il dit, ce qu'il prétend. Et pendant ce temps-là, Ikima ne s'est pas débattu, il n'a fait aucune réaction, au contraire, disait-il à Shikomori, Akad, le Kalima Yadou, Akad, comment quelqu'un à qui on administre une bonne dose de Filtox pourrait être tranquille, comme si de rien n'était. Il prétend que la victime a ouvert la portière de la voiture, elle est descendue et il est allé la rattraper de force pour la ramener dans la voiture. Et pendant le trajet Hamouachili jusqu'à Chilo pour la vendre des nanas, la victime s'est restée tranquille dans la voiture comme de rien n'était, alors qu'elle savait déjà qu'elle était en danger. On lui a dit ça, une bonne dose de Filtox, elle est rentrée dans la voiture, elle allait bien, elle n'a réagi, elle a fait aucune réaction, elle n'a pas lutté. Non, c'est incohérent. Deuxième incohérence. Troisième incohérence, qui est un élément assez important, c'est le fait de, autour de la, pendant les investigations, depuis l'enquête préliminaire jusqu'à l'instruction, il avait reconnu qu'il avait étranglé et tordu le cou de la victime. Mais devant la chambre de mise en accusation, il s'est rétracté. C'est son droit. Il a dit non, moi j'ai n'utilisé que des produits toxiques. Je n'ai pas étranglé. C'est ce qu'il dit. Sauf que le médecin qui a examiné la victime, à la date du 1er février 2025, il a constaté que la mort de la victime remontait à 20 h du soir et qu'il y avait des marques d'étranglement. C'est impossible alors que Nassoudine Hamada n'ait pas connu l'étranglement. Donc sa rétractation n'avait aucune valeur pour nous. Donc c'était un élément qui était important. Élément aussi qui est important. Il dit qu'il a donné la mort à mademoiselle Ikima pour le plonger dans une bassine d'eau dans la soirée. Là, il y a une incohérence aussi, qui est purement scientifique, qui est du point de vue médico-légal. Une personne morte, à qui on a donné la mort d'ailleurs, à 20 h, on découvre son corps, ne se gonfle pas très rapidement. Alors que le micro nous dit que la mort remontait à ces heures-là, immédiatement après la mort, il plonge le corps dans la bassine. C'est impossible. Parce qu'au moment de la déroute du corps, le corps avait complètement gonflé. Nous estimons que donc, même si lors du décès on remonte à 20 h, mais il est impossible qu'il ait plongé lui seul le corps. Et en plus, le corps aurait pu rester longtemps dans la voiture avant qu'il ne puisse le faire. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il a eu été. Je dis bien peut-être, je ne suis pas sûr, je n'étais pas là. Lui, il déclare avoir agi seul, c'est son droit. Mais nous, les éléments du dossier ne nous permettent pas de croire à sa version de fait. Donc tous ces éléments de cohérence nous ont permis alors de répondre. Après avoir fini, je vais savoir, parce que l'opinion publique croit que peine de mort, on va l'exécuter. Veuillez éclaircir, peine de mort et exécution. Alors, la peine de mort, c'est la sanction qui a été prononcée par la Cour d'assises. Parce que la Cour d'assises, vous avez bien vu, il y avait deux questions principales qui étaient posées. La première, c'était de savoir s'il était coupable des faits d'assassinat, avec les circonstances de préméditation, si les circonstances aggravantes. La Cour l'a reconnu coupable. Et la deuxième, c'était de déterminer la peine qu'il encourait. Et la peine, c'était la peine de mort. C'est-à-dire qu'il doit être exécuté selon les normes telles que prévues par la loi. Maintenant, l'exécution, ça, ce n'est pas à la justice de le faire, ce n'est pas au magistrat de le faire. Il faudrait un décret du président pour fixer les conditions de son exécution. Donc, vous voyez bien que l'exécution maintenant ne dépend pas de l'appareil judiciaire, mais plutôt du président de la République. Donc, tout le monde, l'opinion publique, il n'y a pas que les exécutions de Mikiro. Je crois bien que toute personne qui a été condamnée à mort méritait quand même d'être exécutée. Mais il y a la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi l'exécution n'a pas lieu et pourquoi, sur ce retard-là, il y a quelques années, nous avons beaucoup de gens qui sont à la maison d'arrêt qui n'ont pas été exécutés. Mais nous, espérons quand il y a tout le monde, c'est de septembre, de où il y a des gens ikawa nokaraka ndongo zinza tuzalando kashi zibashimo chipa yashi kubali kwa kata bajiwa yabo ashikushano la kasi lokani yakubali akubali ndo shida ile zenamu ne kaondo yazifanya
Kitanza procureur yafanya conférence de presse yaonesa ukaya yaeleza ijeruma hezenongo namna kaundo ya mwazo bakama ingubiji kaya lazima wangu wakunde waji leo jahar maze deba contradictoire za kufanya habala haelezema ile zwa hatu tulionesa zida incohérence za kari moja sio kutokana na mdogo kwa katulo na naba ndio kwa hazama chazi check makibila na mtu chizara mkazi mozini kwa nini za kweli zimunda ndio unasema hakama ukaya no chetenshe zero kwa ndio habari kana zimunda yengo ambo kajamua haubenza shaha hajibiwa ni shetani jasiro ne shoka no zonda hajipangando ranzoma ndo ni shetu bashina shifanye ukahanda inda ilahi legali ukaya haligele gadango kale ni yakafanya hazi ndo da honenda wangu kale ukifanya hazi usambala hekima na baada ya leo yakaenda ukastela ya mdeni endea transport ya Siemoroni ya jirigal immédiatement ya aliyafanya kuhusu zahe mambo hekima ya mpale zoko hekima hasana ya mpale kado zinzi katika telefoni mais après yele apara hekima ya mambo yokaya finalement parce que hekima hapara bongo ni msema sasa mwisho zahe hambia manzani wa hokaya finalement ola mndu ndimo nibali ya toi hasa haja halipara toi haja abwani mlungu nobabize ebashaka ya opia akaanza ati mayengo so mahakama shei mahakama waramboka ya unika da waje sizinunda boya ndio yazipange iliani hadaya kwa jada liha wakaya masai waelewa ila falsafa la kanyo haruma masuala ya hatu ni masuala wao uzisa wadungu za procureur origini opa ndo opa ndo hiyo kule ya waka ilungu zila enamna tauni shetuba shamba shijiri na zila ndongo ndongo ya enamna kwa utendashe ya kwa utendashe tendo rabauka ya hukuma ya ilungu za sheria za ile hukuma ione sahi namna yokangulwa abo wakomori ngwalindi yabo siku je pandongo jondi zati na ushina nujibu le swala hilo yo haki ya hebara ya wali ile usiku watu kahule executewa chayo ti hadisi ya hangu mimi au ya hanyu au ya mahakama na kama zao ndokaya wabeshe wa Mungu wamiloka afanye tenda wamba hashifanya wamhukumu wamba wa ujolwaya yoje haziada tabaha uraisi wa daula lazima yafanye dekria lazima mnduo ya ulwaya sisi tunataka nishani kaza baha metro mikroranti wakati ya rengo hataliwa jamira ma ayikutasisi besiste ka hakawaye chama chetu da shingo ndaho lino de kure namna parhania na mahala parhania mkina ya nyinyi mavoka wa hikmata ukaya mikrokachi ninja kinaya personnel mtujua na mashami ni personnel manja kinaya ukanga mina tora mojinji sino sanibani ikadwa nzari njie harumaze ele medico legal kaundo za presentewa inamne kaundo shetendo shamba shifaniha katuni tungeza mimi nikibanuka kwenye hakawache hakawache yede uzambo kana ushinda to kesagiruka yakajaka wache sha mtu amiluka hakawache amaye mahakama namna jalemo nukambu mzima ya vitu abala ulia hukumu akana jona mbe mwasekao kajaka no bale so benza nzoma nikaya waka wandu waliwa jina wakarmedo sei hakimu matafiti ya warenga ya wabeho magubani cyo wakati akoptimize dossier ya reshe wana hata je ukubwa au nkondo wao elema ya kanizo kajaka mtsoge nguruhusu na mengu wabeho wa hukumu hakaya zibishahidi zala di muzikaye kazijakaya George walifanya apeli hamaza na wao ama dossier namna namna kamusika kwa apeli mwenda ndio tulike na ni shahidi za kanti ilisi lezifanye zemweka zaka izuka jaude chapa mwe banumla kwa jadazia nikiroha hukumbale za hizisa kaho na usoni hodi palisa ele mazo tezama mokaya mdu fulani ola hasaidia kasilazilisha ida kwa utara zozo ngaji na wao bidwa wapulwa upande wake mdu tangu tupaka nyaka metra ledzina Zaid Omar marahaba menji wanzani watukufu rikaunga mridu dau zinyakati lezizo rikau jihuna uharma ya mahakama ya Moroni leo wakomo wakaulindi ya mahakama ya mikiro rikaunga rjua ya ukamikiro habishiria harwa hitso ya mwanamshuhatu bibi hikma mkazi harma mji wa mbeni harma lejira la amamen lakini usiku wa leo ya mahakama yakaendelea na mwisha metra Zaiduddin Omar haonesando ya ukai namna baikao ya mahakama liabira na ui dumudai haki ya kaudelia inurambao de partie civile yani ya kaudelia bibi hikmata zinyakati za msozini na hunu dubahan baikao leo rikari mikanimia ya ukanga rjuri jilana wadzmanani iliritsahe imamudai haki
وحكمة تورنغو أبينجو هرما للسؤال لينو يدمنا بيكاوليو riende na urenga ula mudai haki wa hahe hende na ujitamka hende na urenge mudai wa haki ili henda na ujeleza ili henda na ujeleza ili henda na hueleza hawaja uhena mna baikao ya mahakama adiendelea hadha nu wastahimilifu watu wanzani mwaka uridu ngabala hata mpaka demakatiano da suhumba Mwenyezi Mungu mtukufu rujeru hundani abenge uharuma dakika 0 jina uharuma ezi saya 0 jina abenge zirigabiliyo zijao huanza hirafuru rahim